Time check! Sawadee Tokon. Hello everyone, this is Teacher Adet. A day in my life as a fresh graduate from college and now as a public school teacher in Thailand. Get ready with me. Let's go! Good morning everyone! สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you. ถูกได้ไหม สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Good morning Philippines, rise and shine. Bon appetit! Meow meow meow! Good morning, Teacher Maria! Makeup time! And I'm done with my makeup. Morning, Teacher Ming. Bon appetit! Cheers! Everybody stand up, please. Good morning, class. Please sit down. You're welcome. All together read. Ready, give me your score. Team Iktana. Prai Chindanai. Kit Kitipan. 8. Bill. Jirasak absent. Frame absent. Tawan. Kiyo Supachai absent. Non Chayanan. Non is absent. Ken Pungsapak absent. Dio Pumarin. Then Perm 8. Jill Pum Tanapon Gan Nantachai 8. Dream Addison 10. Jad Jidsada 10. Mark Kikritin absent. James absent. Pro Kanukpon absent. Kan Kampi and Mark Chawalit 6. Focus and Tang Apirak absent. Nui absent. Iyo Kawisara
Kawi Sara. Absent. Kawi Munrad. Garfield. 10. Tangmo. 10. Toy Chutikan. Mu Prewa. Aisha is absent. Maud is absent. Couch Jarawan. 10. New Year. 6. Nisacorn. 8. Foam absent. Nong absent. Mio Samani. 9. Cow Wimunrat. 4. Okay, that's it for the day. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class. Everybody stand up, please. Good morning, class. Please sit down. You're welcome. Each all together read. Are you ready? Give me your score. Cham Takdanay. 9. Corn. Absent. Kong. 10. Pew. 10. Panya. Tap. Art. Ham. 6. Draft. Diamond. 9. EQ. Gun. Ball. 10. 10, right? Tay. 9. Hand. Absent. Porping. 10. Pan. 10. New. 10. Aran. 7. Bell. Absent. Mai. Perao. Absent. An. Lukwa. Absent. Cake. 6. Mook. 10. Pim. 9. Nana. 6. Bam. 10. Rampan. 6. Byfern. 10. Gam. 10. May. Absent. Okay, that's it for today. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class. Everybody stand up, please. Good morning, class. Please sit down. You're welcome. Okay, ready? Give me your score. Kong Kawikan. Absent. Rios. 26. 19. Pum. 25. Butter. Absent. Pum Tanapum. 34. CB. 22. Tunpu Tawid. 20. Nawa. 24. FIFA. 32. Kun. 27. Tao Pichet. Purinat. 36. Sprite. 40.
Very good. Clap your hands to Sprite. Fiat. Fiat. 10. Tal. 29. Nua. Alin. 19. Cow. Ha? Cow, kanya na. Im-im. 41. Very good. Clap your hands, Im-im. Cow, kanya na. 23. City. 29. Bonus. 16. Paint. 21. Cow 2. 43. Clap your hands to Cow 2. Baitong. Baitong. 19. Pinmok. 26. Parn. 13. Baitong. 26. An-an. 16. Chur-aim. 22. August. 34. Pass all your answer sheets. That's it for today. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class. Bon appetit. Cheers. Kasi na. Sweldo na ba bukas? Everybody stand up, please. Good afternoon, class. Please sit down. You're welcome. Huh? My head is like... It's the painting, right? Painting. Your hair is white. Everyone, please sit down. Please sit down. Nangkon, please sit down. Nangkon. Okay, ready? Give me your score. Gan ka napat. 43. Very good. Frot. 38. Sun. 30. Nanfa. 39. Silong. 31. August. August Norwich. 39. Yes, what is it? Ah, 21. Bang, natawat. 37. Ah, 27. Cooper. Very good. Porsche. 16. Panpan. 35. Pum. 34. Can. Ha? 19. August. Sirapo. 40. Very good. China. 33. 23. Ongsa. Ano?
No. 23. Ongsa. 13. Panpan. 35. 35. Pruamprach. 43. Very good. Bombam. 30. Samsip. Ay. 36. Namon. 22. C. 45. Very good. Kauhom. 25. Togtim. 42. Very good. Chicha. 29. Tida. 41. Very good. Prim. 43. Very good. Peer. 29. Deer. 39. Fin. 40. Very good. Namkeng. 26. Okay, that's it for today. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class. Pass all the papers. Pass. Song ka dat. Pass all the papers. Sadika. Hi. Good afternoon. Oh, free lactasoy. Okay. I'll grab it all. I'll bring it in my apartment. Everybody stand up, please. Good afternoon, class. Please sit down. You're welcome. Ready? Give me your score. Achi. 47. Bas. 47. Weir. 48. Tawan. 45. Om. 46. IQ. 44. Tonkla. 48. Mawin. 44. Prem. 36. 46. Garn. 47. Arm. 35. Cow. 30. Mark. 42. New. 32. Timyang. 43. Packard. 41. Bill. 31. First. 44. Proud. 46. Numpet. 44. Modam. 43. Johnny. 42. Maple. 45. Parm. 45. Numping. 43. Jib. 44. Tong. 42. Organ. 44. Okay, that's it for today. Everybody stand up, please. Goodbye and thank you, class. Thank you, teacher. Please pass all the answer sheets. Please pass all your papers. Ang ulo ko, gusto ko mag-one week na sick leave. Really one week na sick leave. Goodbye, Teacher Ramtan. Goodbye, Teacher Om. Sayonara. Matashita.
Bye, teacher Bye, teacher Maria. See you tomorrow. At kami, magja-jogging na naman para sa Olympic 2025. We're preparing for 2026. Let's go. May binigay yung mga estudyante ko na laktasoy, oh. Wow. Tikman mo, oh. Try mo nga tikman laktasoy to. Ngayon. Ngayon, imin mo. Ay, binigay sa'yo to. Hindi, marami ako doon. 6. Talaga? Nagdala nga ako na isa sa akin di ah. Alam, prenesan ko na nga yung ano ko eh. This is what teachers like. Food. Para pag ano, maawa sila, magbigay sila. Food. Akin naman. Ilagay mo na lahat lang dyan. Mamaya na tayo maglaktasoy para pagbawas ng calorie, dagdag calorie. True. True. Medyo mataba yung ano ko, yung tapat yung room ko. Ha? Pero parang okay siya. Labanan mo siya. Mag-smile ka palagi sa ka. Haman. Yung nagsampay? Ayan mo na akong sampay dyan. Parang cherry. Training ground yarn. La la la. Na, na. Sure kapag ano, no? Tapos, So 5, pagkagising ko ng 5, niluto ko yung ulam. May comments itong isang teacher ko, yung talagang nag-aasikas. You can play a game. Ng mga bata ko, sure. Galing may pa-billboard siya. Anyway, may nagpa-budget na ako. ang ganda. Nakakita ko sa sunset. Correct. Uy, ang gwapo na naka-block. Ang sarap niya. Ang sarap na naka-itim. Ay, hindi sila dito nag-park. May park dito, oh. Ha? Ay, pangit pala. Tapos kanina. Mag-hi ka sa kanya. Go. Sabihin mo, what's your name? Sabihin mo, what's your name? Are you gonna go jogging? Are you gonna go jogging? I don't speak English. Oh, it's okay. Turuan mo siya na what's your name. Let me tutor you. Let me tutor. And sasali na naman kami sa Olympic. Na how old are you? May kaujay. Bakla, ano ka bang, saan mo pagkakon, makagugets, maganda na uwa ko lang siya. I don't speak English nga. Ay, ma. Nandito na naman kami para mag-Olympic game. Lasing! Hinihiram mo yung sipak. Rin, carry na lang to, oh. Ano kaka? Ano yun? Yung sinabong gawin natin to, Oo. sabi mo, nakaka-ano yun, nakaka-degree teacher tayo. Bakla tayo pero may ano tayo. At kami ay nandito para maghasik ng lagim. Yes. Let's go, girls! Girls just Muranda wanna have girl ka. fun. Oh, girls just wanna have fun. Ala, virgin ka na budi. Wala ako dyan sa side, eh.
Huwag mo siyang tirahin. Sa mga tao. At kami ay tapos nang mag-jogging. Super pagod si Akla ngayon. Dahil may sugat ang aking tepe. Hi Doc, good evening.ไปเลือกปรึกษาหมอดูที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเขาก็ทักมาเขาก็เหมือนจะแม่แหละว่าอะไรมาแล้วก็เห็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเราก็มานั่งตีความว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ผมฟังดูว่าเอ้าทั้งคู่รู้อยู่แล้วนี่ว่าแฟนเนี่ยมีผู้หญิงตามอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้เอกใจตั้งแต่แรกใช่ค่ะทั้งที่รู้อยู่แล้วนะใช่ทั้งที่รู้อยู่แล้วค่ะตอนนั้นคือผมไม่เข้าใจว่าคนที่ตามเป็นใครอยู่กำลังสับสนกับอะไรอยู่ณตอนนั้นณเวลานั้นทำไมถึงเจอผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกทำไมถึงไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงคนที่ตามแฟนเรามาอยู่ตลอดเวลาแต่กลายเป็นว่าตอนนั้นคิดเลยว่ามาจากศาลหรือเปล่ามาจากตรงไหนหรือเปล่ามาจากห้องหรือเปล่ามันตีกันไปหมดเลยตอนนั้นอ่ะ คือด้วยความที่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงว่าเป็นผู้หญิงที่ตามแฟนเราค่ะ เพราะว่าปกปักรักษาตัวเขาอยู่แล้ว ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเขาเลย ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องมาตามเราเลยที่แฟนบอกว่าเขาไม่ชอบหรือเปล่าที่แฟนเราอ่ะมาคบกับเรา ก็เลยมาปรากฏตัวให้เราเห็น ซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยอะค่ะ ก็เลยไม่ได้นึกถึงว่าจะเป็นวิญญาณที่ตามแฟนเราอยู่ แต่ตอนเดินทักปุ๊บมันถูกคิดขึ้นมาได้เลยว่านี่ไงน่าจะเป็นวิญญาณที่ตามแฟนเราอยู่ ใช่ด้วยความที่ตอนนั้นนะคะมันหาคำตอบอยู่ตลอด มันก็เลยแบบพอมีคนทักมาเราไม่ได้เอะใจเรื่องนี้ พอมีคนทักปุ๊บแบบเฮ้ยหรือจะเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยหรือจะเป็นอย่างนี้นะ มันเป็นการตีต่างไปเรื่อยอะค่ะตอนนั้น แล้วก็อยู่ๆจะเอาโทษนะฮะพาไปวัดผมไม่บอกว่ายังไงดีแต่ก็การโดนหลอกหรือเปล่าพาไปวัดก็แล้วกันผมไม่อยากให้ว่าพาไปก่อนพาไปวัดที่เขาพาไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ข่าวที่เพื่อนของคุณฟ้าแนะนำแบบง่ายๆเลยสู้รบปรบมือรัวเป็นเดือน ใช่ เพราะว่าตอนที่กลับมาค่ะ หนูก็มีการตั้งตารอเหมือนกันนะคะว่า มันจะได้ผลไหมมีผลว่าในการโฆษณาเลยค่ะ แต่ว่าในช่วงที่เราทำบุญให้เขาติดต่อกันประมาณ1 สัปดาห์2 สัปดาห์ค่ะเราก็ไม่เจอเขาอยู่แล้วนะคะเหมือนก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนบอกว่าเขามาแบ่งส่วนบุญไปจากตัวเราเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเขาอยากได้บุญจริงๆ พอตอนที่เราทำบุญให้เขาติดต่อกันนะคะก็เลยไม่มาให้เราหรือเปล่า ผมว่าคุณฟ้าจะมีอย่างหนึ่งคือเวลานึกอะไรไม่ออกหรือสมมติว่าคุณฟ้าอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่ผมเดาว่าคุณฟ้าเป็นยังไงสมมติอยากจะถึงเวลาหวยออกหรือว่าจะให้เลขเด็ดคุณฟ้าอาจจะอธิษฐานอะไรบางอย่างที่คุณฟ้าอะไรที่ไม่เห็นเราเนี่ยเขาเล่น No. Thank you so much, Doc. Dag. Nai-endure ko naman yung sakit. Mm-mm. Sa'yo, ma? Oo, nai-enjoy ka. Mataas yung pain tolerance mo? Hindi. Pero na-enjoy lang. Nai-endure mo naman. Mm-mm. Ayun. Kauwi na ang mga bakla. Kawin ng mga bakla. Yung water mo. Tapos na ang mga bakla. Nandito na kami sa apartment. Yung sapatos ko hindi na nilak. Ako din. Ang dumi lang nga ng shoes ko. Okay, i-open sesame. Thank you. Good evening, PB. Halika. Babush, mahal. Pwede bang magbayad ng gabi? Oo. Babush.